नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 5 तारिख 2026 बुधवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक एड़ा। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी बलरामपुर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो शेष रजनी नतोड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी दशदल पड़िया चांदपुर टांगी खोर्धारे। आजिर नाटक बझ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी मनोहरपुर पंकपाଳ जाजपुर। आजिर नाटक तू मो राम तू परशुराम। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो चतुर्थ रजनी माणिया बंध आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक झड़। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी मृदंगा नुआहाट भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक चंद्रमुखी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी दर्पणीगढ़ कलसाई चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक ढोलिया। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी गोलाबंध अनुगुल रे। आजिर नाटक नईर ना बिलुआ खाई। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी नोडियाली ढेंकानाल रे। आजिर नाटक अंडीरी पुओ उद्धव। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो प्रथम रजनी रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। आजिर नाटक सुण हे राम कहानी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। नाटक परिवर्तन होई पारे। तुलसी गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान पीर बजार कटक रे। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर आउ एक नाटक जमराज रो फाइनाल बीजीएम 5 अगस्त 2026 बुधवार। आज स्थान दारुठेंग भुवनेश्वर। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर बहिपूजा गतकाली सरी जाइछि। नाटक बाघा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा। स्थान माँ धाकुले पीठ प्रताप नगरी कटक। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 10 अगस्त 2026 रु 13 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान पंचाननेश्वर यात्रा कमिटी 5 गाँ तिगिरिया कटक। यात्रा धौली तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कंटाझरी जाजपुर। दुर्गाश्री गणनाट्य तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर
ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ସନାତନୀର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ବୁଧବାର ଆଜି, ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦମା, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ, ନାଲକନଗର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା, ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।